नाजरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2025 का सबसे बड़ा समिट चीन के शहर त्यांजन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रहा है। और यह समिट अपनी नौयत की मुनफरिद समिट होगी, क्योंकि इसमें दुनिया की जो बड़ी शख्सियात है वो शरीक होंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इवन यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेश भी शामिल होंगे। और नाजरीन, जरा सोचें, जब इतने बड़े लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस समिट में वाकई बहुत कुछ स्टेक पर है। और नाजरीन, इस बार की जो समिट है ये महज रस्मी बयानात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका एजेंडा काफी वसी है और अमली नौयत की समिट है। फोकस हाई क्वालिटी कॉपरेशन पर है। जब हम हाई क्वालिटी कॉपरेशन की बात करते हैं तो इसके दो बड़े सतून हैं, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी। यानी ना सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और डेटा गवर्नेंस पर भी तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। और ये इकदामात, ये जो डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से जो न्यू चैलेंजेस है, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रुकन ममालिक है, इवन वो खुद चाहते हैं कि अपनी मईशतों को मुस्तकबिल की जरूरियात को सामने रखते हुए हम आहंग किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए, उनको जो फ्यूचर के जो नीड्स हैं उनको सामने रखते हुए शेप किया जाए। और नाजरीन, इसी तसलसल में ग्रीन ग्रोथ और क्लाइमेट रेजिलियंस को भी खास अहमियत दी जा रही है। चीन ने 2030 एनर्जी रोड मैप तैयार किया है, जिसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, स्मार्ट सिटीज है, ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जैसे जो मंसूबे हैं वो शामिल है। और नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए भी इकदामात लिए जा रहे हैं। एससीओ बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव को मजीद वुसअत दी जा रही है ताकि खित्ते का जो इकोसिस्टम है और जो रेयर स्पीशीज हैं, फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं, उनको बचाया जा सके। यूं समिट में ना सिर्फ मईशत के हवाले से बात होगी, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की जाएगी। और नाजरीन, याद रखें, सिक्योरिटी एससीओ की बुनियाद है और यही आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसीलन बताया था कि जब एससीओ की बुनियाद रखी गई तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो डिफरेंट रीजनल कंट्रीज थे उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, मिलिटेंसी का जो मसला था, एक्सट्रीमिज्म का, टेररिज्म का जो मसला था, उनको मिलकर हल किया जाए। और आजकल भी ये जो टेररिज्म का मसला है, इवन जो एक्सट्रीमिज्म का मसला है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी तरह अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी, सेंट्रल एशिया स्टेट्स में जो बढ़ती हुई मिलिटेंसी है, और सबसे अहम बात यह है कि जो साइबर थ्रेट्स है उन्होंने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। इसलिए एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है यानी रेड्स, ये एक नया फ्रेमवर्क फराहम करेगा ताकि जो रीजनल ये चैलेंजेस है उनको कंप्रीहेंसिवली, कलेक्टिवली टैकल किया जा सके। और नाजरीन, जो नया एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है रैड्स की जानिब से, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से बात होगी ताकि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ टेररिज्म के हवाले से, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सके। और इसी के साथ साथ टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए ठोस इकदाम लिए जा सके। इसी वजह से जो रैड्स है उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि रैड्स एक नया फ्रेमवर्क इस समिट में लेकर आ रहा है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की तजावीज़ भी पेश की जाएगी। और इस तरह ये जो समिट है, इससे ये तासुर मिलेगा कि ये इसमें सिर्फ इकोनॉमी के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि जो डिफरेंट कम्प्लेक्स इश्यूज हैं उन तमाम के हवाले से एक जामिया लाहेअमल तश्कील दिया जाएगा और इन तमाम के हवाले से ज्वाइंट जो कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उसको बनाने के लिए कोशिशें की जाएगी। और नाजरीन, ये सब इकदाम जो इस समिट में होने जा रहे हैं ये और अहम हो जाते हैं जब हम सदर शी जिनपिंग के किरदार को देखते हैं। और वो इस समिट में कई नई इनिशिएटिव्स पेश करने वाले हैं, जिनमें एससीओ डेवलपमेंट बैंक और लोकल करेंसी क्लियरेंस सिस्टम, यानी जो
ممبران ہیں ایس سی او کے ممبر کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت لوکل کرنسیز میں بھی کر سکے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ رکن ممالک اپنی ترقی کے منصوبوں کے لیے فائنانسنگ حاصل کر سکے اور ڈالر پر انحصار کم ہو کر جو یوان ہے یا دیگر جو لوکل کرنسیز ہیں ان میں وہ لین دین کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ایس سی او روڈ میپ بھی پیش کیا جائے گا جو سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کو جوڑنے کا ایک نیا فریم ورک فراہم کرے گا۔ ڈیجیٹل گورننس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ کس طرح بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیجیٹل گورننس کا جو میکانزم ہے اس کو انشور کیا جائے گا۔ اور چین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایس سی او ایک عملی اور نتیجہ خیز آرگنائزیشن بنے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی یہ سمٹ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد چاہتا ہے کہ اپنی جو ایکسپورٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کرے، نئی انویسٹمنٹ کو لائیں اور سی پیک کے ذریعے بننے والے جو ڈیجیٹل اکنامک کوریڈورز ہیں ان میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹیگریٹ کرے۔ اور اسلام آباد کی ایک کوشش ہے، پاکستان کی ایک کوشش ہے کہ وہ ریجنل ہب کے طور پر، ایک کنیکٹیوٹی ہب کے طور پر سرو کرے، اور یہ ایس سی او کا بھی آبجیکٹو ہے کہ ریجنز کو کنیکٹ کیا جائے، ڈیفرنٹ ممالک کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ ان کے درمیان تجارت ہو اور دیگر جو ایریاز ہیں وہاں پر کوآپریشن ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے پاکستان کی کوشش ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے جو انڈیا کی ایگریشن ہے اس حوالے سے بھی ایس سی او میں بات کی جائے، اور ایس سی او کا جو سب سے اہم ایک آبجیکٹو ہے وہ ٹیررزم کو نیوٹرلائز کرنا ہے، ایکسٹریمزم جیسے تھریٹس کو مل کر ختم کرنا ہے۔ اور یہی اس لیے بھی یہ سمٹ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ چین اور دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ مل کر اس ایشو کو اٹھائیں گے۔ اور ناظرین، ایس سی او کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ایس سی او کو جو ڈفرینٹ ویسٹرن لیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے متبادل سمجھا جا رہا ہے۔ ایس سی او کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو یونی پولر ورلڈ آرڈر ہے اس کے متبادل جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اسی کوشش میں چین، روس اور دیگر جو ایس سی او کے ممالک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہر ملک کا جو اس وقت انٹرنیشنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس میں رول ہو۔ لہٰذا ایس سی او کی کوشش ہے کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو، جہاں پر ڈفرنٹ طاقت کے پول پائے جاتے ہو۔ صرف ایک ملک دنیا کو ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ملکوں کو وہ ڈکٹیٹ نہ کرے، جو ہیجمنی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس ملٹی پولر ورلڈ میں ہر ایک اہم رول پلے کرے، اور یہی ایس سی او شروع سے کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ایس سی او کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو مسائل ہے، جو چیلنجز ایس سی او کے درپیش ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس سی او اسٹریٹجی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس کے دور رس نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔